kandidato, no? And I feel support ni former President Rodrigo Duterte, but siguro hulaton na lang siguro nato kanang naa na gyud ang contest na makita na nato kinsa na ang mga kandidato for the 2028 presidential election. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo ala gyapon atubangon. Gumawa kami ng mga inventory of cases base sa mga nabasa namin sa media based on interviews sa mga different agencies of government, House of Representatives, Department of Justice, NBI, and PNP. And then for each case I assigned lawyer. Ako lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer.